kadato. So kung nakita nato hangin karon dinhi sa Marahan. So gusto na mo ipahibalo kaninyong tanan sa Barangay Marilog proper in behalf sa ato ang punong barangay no, Jeanette Inday Swam karong adlaw kitang tanan magbinantayon tungod kay posibleng moabot gyud sa Mindanao ang maong bagyo tungod sa ka super typhoon nga gibalita nga apil gyud ang Mindanao, apil siya. So nakita nato karon kusog na kaayo ang hangin din sa Marahan no. So gani wala nay kuryente karon dinhi sa Marahan, wala na sa kan. Sige kauyog ang poste, kusog-kusog na gyud ang hangin dinhi karon dinhi sa Marahan karong orasa alas 11:45 sa buntag. So mag-amping tanan taga Barangay Marilog proper sa mga sitio-sitio, mag-amping mong tanan para sa mga landslide o mga tumbang nga kahoy. Amping tanan magbinantayon. Daghang salamat.